van minden. Kapitányi szekrény, tanult csillagász. Beszarás. Átvitel erre. Frontino. A leltár. Na ez van nálam. Nézzük csak az összeset. Töltény kell. Ezt le kell tárolni. Igen. Csirke, csokoládé, alma. Ez kell. Doboz földdel, drót. Látomok felosztása. Hát ez valami gránát, fegyver. Fazék fedél. Nem kell. Az ink sem kell, ez se. Grinder. Gumibogár. Egy vegyszer, mely csökkenti a gátlásokat és javítja az artikulációt, elméletileg sármosabbá téve önt. Mi a baj? Megtelt. Kinyitott tartály, kocka, konténer műzlivel, konyhai, bla. Kell, nem kell. Pozitron akkumulátor. Ragasszószalag. Repülő ruha, karbantartás. No. Még az kell. Ez is kell. Ne használd. Nem. Súlytalan felfüggesztés. Küldetés nem lehet. Ja, hogy a küldetés. Tárgyé. Mindet. Ez maradhat. Tárolag a bont hátizsák. Holommal bélelt, ruha, mélybányák. Az éjszakai ruházat. Jó, és akkor lepakoltunk mindent egyelőre. Nagyon jó. Mindegy. Arra kell mennünk, úgyhogy veszünk vissza egyet. Nagyon jó. Csillagtérkép. És oda szeretnék menni. Már unulhatunk is. Na nézzük az új küldetést, hogy itt mennyien akarnak megölni.
Kennelés. Normális 1G van. Nagyon jó. Ja, de hülye vagyok. Úgy? Landolás ész. Na, megfulladunk vagy sem? Na nézzük, mi újság van erre. Tényleg itt milyen a mérsékelt atmoszféra, vékony 0,2, mágnesszféra, átlagos állatok, 0 flóra, biológiai víz. Hát elméletileg nem kéne megfulladnunk. Utazás. De itt már akkor voltunk ezek szerint. Na, kiszállás. Life in all its many-colored glory. Aztán te mi vagy? Elős, hogy lehet? Felszín térkép, fotómód, vissza. Analízis. Csontszerű serény. Aztán ti mennyien vagytok ott? Még jó, hogy a... Most miért mondja, hogy menjek fel? Népkapcsolatban Taucei 2 telepeseivel. Lépje kapcsolatban Taucei 2 telepeseivel. Hát itt jó sokan vannak ám. Valami nem fasza. Már megint nem. Na, hova kéne mennem? Remélem, hogy körbe-körbe ugrálunk így gyors utazással. What the hell knocked him over? Oh, not good. Aztán itt mi történt? Ott van egy hajó. És ebben a hajóba föl tudok szállni vajon? Vagy nem? Úgy van ám leszálló egységtől kezdve minden. Ó. Nem enged föl? Nem. Akkor minek rakták ide? What the hell knocked him over? Na, itt mi Oh, történt? not good.
Menj a kiállítás után, jó? Mondjuk olyan, hogy felöltözök inkább, mert magában az is véd egy kicsit. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. Be quiet. Hello! Mi újság? Köszi. Jól vagy? So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? Yeah, make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Hát nem. Minden rendben Oh, van? I've been better. But I think bleeding out is at least off the table. What I really need, though, is someone who knows their way around a weapon. So, if you wanted to tell me, I'm heavy infantry and I've come to bring you the gift of ordnance, Van nálam utánpótlás, ne aggódja. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. Terrormorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. A terramorph here? That is very, very bad news. Igazán még fönköszül egy gyilkos idegennek kirögni terrormorph. Milyen a... Makes two of us. But this creature, I need to understand what it's doing here. To do that requires a tissue sample from it, and to get a sample, I need its corpse. But we're not without resources. This plant, it's got an automated security system. Though Automata getting things biztonsági online, rendszer. as I've discovered, is not a one-person job. The admin terminal in this building needs its connection reset. And to do that, someone has to get to the security outpost. Across the compound. Not a far walk, El but kell menni a biztonsági őrhelyre. you think you might be willing to lend me a hand? Na, kapcsoljuk vissza, Good. haladjunk. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Jól van. Kapcsolja vissza a biztonsági rendszer. 66 méterre van. És hogy jutok el odáig? Itt lesz még valami űrgeci, és itt fogok beszarni, rohadjak meg. Aha, ott van bent valahol. És oda hogy megyek be? Ó, bazd meg! Hú. Szardarab. Ó, van itt minden. Te mi vagy? Az kell nekem. Rooting the dead ain't glamorous, but it sure is profitable.
Biztonsági renget, csatlakozási automatikus védelem. Error. Nagyon jó. Szükség megkísérni a kamerazó csapat, kérem állítsa vissza az összes megszakítót. Nagyon jó. Visszaállítás. Hagyja, hogy kerüljön elemezze a rendszert. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. 183,5. 183,5. Rendszer állapot. Bekapcsolása, megjelölése frekvencia megfelelő helyen van kalibrálva. Akkor jó. Frekvencia 183,5. 400 felhasználóhoz csatlakozik. Tracker's reading green. What's that sound? Itt mi történik? Shit. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Ó, te szardarabok. Look, I wouldn't engage directly if you can avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Áramot kell adni annak a háromnak. Menj már innen szem. Terrormorf. Hát én itt be fogok szarni. Micsoda? Menj innen el. Azt még csipog is ez a szar. Húsz méter. Ez a szardarab hol fog bejönni? De miért csipog ez a szar? Persze, hogy nem tudok tovább menni sehova. Ott van bent valahol. Na de jó. És oda meg hol megyek be? Mondjuk itt. Engedj már be, te. És nem lehet bezárni. Kint itt a tetőn, itt nekem tetszett ám egyébként.
csak úgy mondom, hogy ott ez nem volt ám annyira rossz. Te hülye, hát azt ott mit kavillánsz már ott össze-vissza? És ott van még egy arra lent. Na hát, ott fog megenni a picsába, rohadjak meg. 114 méterre van elméletileg. 82-re. Akkor biztos, hogy itt lesz valahol út közben. One meatpacking facility for cheap. Please send all inquiries to dead and deader attorneys at law. Hol lehet kívül? Kívül hát. Rohadjál meg, elhúztam a gecibe. Fönt is van. Merre 32 méter, rohadjál meg. Adjál csak neki! Ó, te szemét, geci! Te nem egész, megdöglök! Megdöglök! We did it. Constellation has skills. This deserves a victory lap. Ott vagy be fogok szarni. Oh, they don't. Jó, hát itt lenne csak a fene meg ez szerintem. De megpróbáljuk. Jó van, jó vagyok. Trekker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! Kinyírtam a gecibe. I'm not too proud. Thank you for saving my ass. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? De vettem. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Most én miért menjek veled? Remélem itt lent már nem lesz több viccesség. Jó, mondjuk addig elútolok, jó? Még amit itt lehet.
szakértő. Azt nem bírjuk kinyitni. Flag scan? Spectrograph. Na, mit This találtál? equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs, they're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. She's right. Everyone's got theories about them, but no one has the answer. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. Ajajajaj. There is. There has to be. We just have Engem to hagyjál find ki it. ebből. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Oh, Yeah, I'd do it hát myself, hogyne. but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. kórházba Clear it is. with your commander first if you have to. You can even show them this, my gene tag. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. A bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not a lot, but you've definitely earned it. Should cover the cost of fuel to Mars at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. 1800 kredit. Nagyon jó. Ja igen, még itt erre rá akartam menni. Túl nehéz. Kap be. És vissza tudok azt reverelni a hajóhoz? Igen. Nagyon jó, vissza tudok. Time to tell Cora we're back. És hová kéne mennem? Bocsánat, rossz gomb. Alpha Kenta újra vissza. Állíts be az úti célt. Dehogy a szem.
Megyünk vissza. This is United Colonies space. Maintain current course while we scan for contraband. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Oké. És mondom, oda. Landolás. A haiku, huh? Well, sounds exciting. Let's Nagyon hear it. jó, föl kell menni. Not bad. Hey, will you write it down so I can carry a copy? Hogy állok terheltséggel? 103. Hát pedig szedtem össze egy nagy csomó cuccot. Mert az még mindig nem vagyok megterhelve 75%-ra, picsába. Hello, főni! Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. Jó. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? Nincsenek túlélők. Egyetlen tűn egy kutató volt. A gene tag? Let me see that. Úgy. Sanan. I know that name. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War and was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Certainly seems that way. Did your Sürgős survivor, Hadrian, küldetés. did she mention why she thinks this sample's so special? I see. Well, this is one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. But if Hadrian Sanan thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna make sure it gets to Mars. I'll take care of the clearances and ensure you get your credits. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, I suggest you move out. 5800 pilóta, hátizsák hozzáadva, Vanguard hozzáadva. Na, ördögi szállítás. Kedve percben a kereskedelmi felügyeletnél. Szinten flussán Mars kerület felfedezve. Ja, de nem is oda kell mennem, hanem... Naprendszer. Naprendszer. Mars. És már ott is vagyok, és elméletileg kaptunk speciális hajó kiegészítőket, így, hogy beléptünk a seregbe. Ja, föl vagyok öltözve, jól van.
Cső. Welcome to the Sidonia Trade Authority. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Veled beszéltem, nem? Szeretnék cselekedni. Mondtam, hogy különösként fényíteni élően és elég mi a legfurcsább dolog, amivel itt találkozunk. Cool. That's what we do here. Ó. Vannak náluk gyógyszerek. Antibiotikum. Vágások és sebek. Betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer beadására szolgál. Szervezett méreganyagokkal való megszabadítására szolgál, eredetileg másnaposság elleni gyógyszerként helyezték ki. Mindegy. Ugyanis, mint megtudtam, szerencsétlen karakterünk meg tud betegedni. És oda gyógyszerek kellenek. Come back anytime. Ja, hogy nem ide kellett jönni, hanem bentre. Merre bentre? Oh, hello. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Ipari. Nem? De megértem, hogy milyen értékű idején penszionálval kell tudnom kell hol van állítólag egy valkenő ember. Penszionálval kell segítségre van szükség, vagy nyugtalanod. Hoppá! Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. Na. I invested no small amount of personal capital into the Ne endeavor. magyarázkodjál nekem. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. De viszont én nekem tudnom kéne, hogy But hol we van. would like the money he owes us. If you could convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Oh, someone owes you bloodthirsty leeches money? Oh, I'm sorry, that's rude of me. I should apologize for insulting the leeches. Na, You want to annak help hol volt the utoljára. Trade Authority? You know who these guys are, right? Szemkónak nem Wonderful. tetszik. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the Six city. Circle. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. They're not a group known for their hospitality. Nagyon jó. És így tudjuk, hogy merre kell menni. Na még egy pár percet játszunk, mert aztán induló van. Sidonia can have a depressing effect on some people. Broken spears upstairs. Nem, Go drown yourself there. tudjatok be. This bar's for devil's vets and their kin. Nyugodtan, Vangától jöttem, úgy hallottam tűnt, ha ilyen sem nem küldött. Kérdések egy bizonyos valkát. Mi van, ha szeretek idióta? The hell you just say to me? I gotta... Andy, sit down. Kussolj, és ülj You. le. Don't appreciate some stray wandering into my bar, harassing my patrons.
Even the ones I should have cut off 2 drinks ago. Now spit out what you want, or march. Megmondom. Doc Walker? You're barking up the wrong... Hey, enough. And you, let's talk. Not every day a stray topsider wanders into my bar claiming they know people. What do you want with Dr. Walker? Annál miatt vagyok itt valamelyet. Látnénk, Hadrian növényben szállítottam valami bizonyítani, tudja, hogy ő küldött. De az közé segíteni kell meg. That's so. Now if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right. Maybe she did send you. Or maybe you just know where to buy your fakes. No, but nem look, csalok. even if I decided I was going to csalok. help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. Na nézzük. That's good to hear. Now, you want my opinion? The most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. I mean, clearly that's a crime. And doing it would just be terrible. But, one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Hey, you Nada jó. may be Hadrian's friend. Come here. Hova menjek? Kihez? Te mit magyarázol? Heard you talking with Lou, so you're going to help Dr. Walker? Yeah, sure. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Vizes Mars is hematite, full. most tudom. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Valószínűleg oka van. Well, yeah. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh, so it's a tiny little favor. Just mind the mine full of armed rabble. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, Persze, I írja ki become egy a nagy modern-day csomó folk embert. Mi hero. helyetted? Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Up to you. If you want to avoid a bounty on your head, you let me know. Na, fiúk, lányok. Úgy. Mentés. Mi az, hogy karakter kiválasztása? Pára ennyi volt ugyanis. Húznom kell.
dolgozni. Úgyhogy találkozunk legközelebb, egyszer csak lesz stream. Addig is kellemes, mi van ma? Szerda estét. Kellemes további szerda estét nektek. Sziasztok! Úgy.